Sa order. Ah, Ilang kanin po? sarang mo lang. Isa lang. Ito kaya? Kaya po yan lang, Mike. Pabigay na lang po sa bawah. Dalawa? Bicol. Dalawa, Mike. Bicol na may dinuguan. Tejak lang. Kape lang. 25 lang. Tintak na kopi ko daw. Okay. Isang twin pack. $42. Tatanungin ko pa. May nakuha kasi kami. Mag-a-apply ka? Mag-a-apply ka? Hindi. Magkatabaw.